Lamshugutuno Swrangchati Kokborok Koktwma nongni logi tonga ngonita din Kokborok Koktwma rakangkha. Tangshalo Hastefa Indrushina Reddy Nalloni Manchamung by Hakotoni Banati Shamuni Bishinte Aguli Ashram Rifle Kolabo Filsni Chisni Lukurai the Shal Palajaka Tongo Tripura Hasni Montriokra Professor Dr. Manik Shah Khobai Kubuni Juda Juda Adongra आगे बढ़ेगा डायनामाइट मूड সালামি মঞ্চে সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে টিএসআর 15th ব্যাটালিয়ন উইমেন প্লাটুন নেতৃত্বে রয়েছে উইমেন সাব ইন্সপেক্টর রাখি সিনহা সালামি মঞ্চে সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে সিআরপিএফ প্লাটুন নেতৃত্বে রয়েছে সাব ইন্সপেক্টর সংকেত Filsni Chisni Lukuraida Shal Palemuni Panda Kotor Khlaizakha Ashram Rifle Kolabo January Nejidok Shalmari Tang Shalo Hakotoni Bana Tishanai Angai Tei Kok Nargnai Angai Manjagika Hastefa Indrushina Reddy Nallo Logiotongo Tripura Hasni Montriokra Professor Dr. Manik Shah Hastia Police DZ Khobai Kubuni Juda Juda Adongra Filsni Chisni Lukuraida Shal Palemuni Pandabo Manjagai Hakotoni Bana Tishamuni Bishingtei Panda Chengshawi Rekha Hastefa Indrushina Reddy Nallo Abobai Baksha Juda Juda Tripura Haste Police Khoboi Paramilitary Force Ro Parade Khlailaikha Tei Aro Hastefa National Salam Goshiwi Nahaka Filsni Chisni Lukuraida Shal Palaimuni Panda Kotoro Juda Juda Recapmung Musamuni Bishingti Panda Notaibo Musangri Tishazakha Tei Kok Narakha Hastefa Indrushina Reddy Nallo Kok Narak Thanio Hasni Juda Juda Hamkrai Rikshazak Shakduk Mangduk Rungno Shukangai Talangani Bagai Kok Narakha Hastefa Indrushina Reddy Nallo Oshalo Borogno Karibotongo BJP Hasti Kasko MP Rajiv Bhattacharya Tei Juda Juda Adongra Indirectly कृषि कार्य ऊपर निर्भरशील राज्य कृषि इनकम डबल करा लक्ष्य राज्य सरकार परिकल्पित कृषि कार्य पर जोर दीचे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रकल्प 2.44 लाख कृषक अकाउंटे 103 कोटी टाका जमा हुए 2025-26 अर्थ बजटे पीएम किसान प्रकल्प 20th एवं 21st इंस्टॉलमेंट बाबर 2.17 लाख कृषक अकाउंटे जमा हुए 8,747 लाख टाका एकांत पर्यंत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि ने टोटल 309,195 जन कृषक के बीमा औताई अना है राज्य Tripura BJP Pradesh Habanako Boramrimani Bishingtei Tangshalo Filsni Chisni Lukuraida Shal Palajaka Manjagika Tripura Hasni Montriokra Professor Dr. Manik Shah Hapango Tongnai Bodol BJP Bodol BJP Pradesh Habanako Boramrimani Bishingtei Hakotoni Banati Shawi Filsni Chisni Lukuchong Raida Shal Palajaka January Nejidok Shalmari Tangshalo Lukuchong Raida Shal Palemuni Bishingtei Hakotoni Bana Tishnayangai Manjagika Tripura Hasni Montriokra Professor Dr. Manik Shah Logio Tongo BJP Hasti Kasko MP Rajiv Bhattacharya Tei Tongo Agartala Municipal Corporation Mayor 7 Ramnagar Constituency MLA Deepak Mujumdar Tei Tongo BJP ni Juda Juda Nangnai Shoknai Adongro 26 জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস আমরা উদযাপন করি এই প্রজাতন্ত্র দিবসের পূর্ণ লগ্নে আমি আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত রাজ্যবাসীকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে আমরা আমাদের পার্টির যে কার্যালয় সেই কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি আমি আবারও এই প্রজাতন্ত্র দিবসে সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি
Kokborok Shikru, Norris Chandra Depor Mano, Padmashri Shokat, Yafarzak Manibai, Hakotoni Montri Bokragno, Hamba Yafarka, Hastani Montriokra, Professor Dr. Manik Shah. Kokborok Shikru, Boromguna, Norris Chandra Depor Mano, Yafarzaka, Padmashri Shokat. Kebangma Borok Nibishingo, Tiprasharok Nibishingo, Kokborok Shikru, Boromgunang, Norris Chandra Depor Mano, Padmashri Shokat, Yafarmanibai, Hakotoni Montri Bokragno, Hambai Yafarka. Tripurahasini Montriokra, Professor Dr. Manik Shah Te, Padmashri Shokat Manai, Boromgana, Kokborok Shikran, Norris Chandra, Depor Manubo, Khakaham Yafarka, Hastini Montriokra, Professor Dr. Manik Shah. मुझे मालूम है, देखिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आया है और हमारा सरकार जब यहाँ पर बने हैं 2018 में, उसके बाद 19 से आप देखिए 2024 तक माने 7 जो अपना अपना जनजाति जो जिस जगह में अपना अपना नाम किया है और इनको पद्मश्री दी है। पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो फिर इस बार भी इतना ज्ञानी व्यक्ति को हम लोग भी दिए थे पहले त्रिपुरा की तरफ से, इनको भी दिया है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। इस तरह त्रिपुरा को जनजाति को आप जो जिसका हक है वो हक दे रहे हो आप। तो मैं जो अभी देवबर्मा साहब का जो है एनसी देवबर्मा नरेंद्र चंद्र देवबर्मा नरेश चंद्र देवबर्मा जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और हमारी CPIM haste Habanagabo Tangshla Filsni Chisni Luku Raida Shal Palajaka Manzagika LOP Jitendra Chaudhuri Thangrangni Kurung Kurung Bodol Palai Mahike CPIM Bodol Bopalaika Filsni Chisni Lukuchong Raida Shal January Nichidok Shalmari Tangshala Boram Ribari Bishenti CPIM haste Habanag Buskango Lukuchong Raida Shal Palaika Hakotoni Bana Tishawi Manzagika LOP Jitendra Chaudhuri Khobui Kubri Juda Juda CPIM ni Adongro প্রজাতন্ত্র দিবস জিন্দাবাদ 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 ৭৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস জিন্দাবাদ 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 ৭৭তম সাধারণতন্ত্র দিবস আওয়াজ তোলন সংবিধানের মর্মবস্তু রক্ষায় সিপিআইএম লড়বে ইনকিলাব জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। আজ ২৬শে জানুয়ারি আমাদের দেশের স্বাধীনতা পর দেশ পরিচালনার জন্য যে নীতিমালা যেটাকে বলা হয় কনস্টিটিউশন বা সংবিধান, এটা রচিত হওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে তা গ্রহণ তথা সেই সংবিধান দেশে চালু হওয়ার দিন ১৯৫০ ইংরাজির এই দিনে এই সংবিধান গৃহীত হয়েছিল, যার হাত ধরে গত ৭৬ বছর ধরে আমাদের দেশ চলছে। আমরা আমাদের পার্টির রাজ্য দপ্তরে এই মহান দিবসটা এটা শুধু উদযাপন না, যে এই দিবসের তাৎপর্য যাতে সুরক্ষিত থাকে, যে উদ্দেশ্যে যে ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষরা স্বাধীনতার সংগ্রামীরা ২৫০ বছর ব্রিটিশদের হাতে অসংখ্য আত্মবলিদান দেওয়ার পর স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল, সেই দীর্ঘ লড়াইয়ের ফসল, স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, এটাই আমাদের সংবিধানের মূল মর্মবস্তু। তার মূল যে কথাগুলো, উই দি ইন্ডিয়ানস, আমরা ভারতবাসী। Tangshlo Filsni Chishni Lukuraida Shal Palajaka Kumbulung Kumpoi Academy Thung Kolawo Hakotoni Banati Shaka TTADC ni Chairman Jogodis Deporma TTADC Hapangni Luaji Mumbai January Nijidok Shalmari Tangshalo Kumulungni Kumpoi Academy Playground Palajaka Filsni Chisni Lukuraida Shal Hakotoni Bana Tishamungni Bishingte Hakotoni Bana Tishanayangi Manjagika TTADC ni Chairman Jogodis Deporma Tei Peret Klaimoni Bishingte Filsni Chisni Lukuraida Shal Palajaka Lukuraida Shal Palamuni Pandawa Pereto Keplayang Nai Rokno Shokat Yafarzaka Tei Pandawa TTADC ni Chairman Jogodis Depormano Kari Botongo TTADC ni CEM Punochandra Jomatia CEO Rabel Hemendra Kumar
EM Sohel Deborma EM Robindra Deborma EM Kamal Koloi EM Rajesh Tripura Khoboi MLA Manav Deborma MDC Umashankar Deborma Teitongo Juda Juda Adongro Siap-siap nih, ikuti komandan drop, saya officer drop, saya jadi muka Tokyo, saya prima. Citizens, पहिला चाहिँ यात्री गर्ल्स led by Mimi Deborma, यात्री girls first contingent PT parade, followed by यात्री boys Joman Rian, यात्री boys. Now followed by Kongpoi girls led by Ankita Deborma, Kongpoi girls. Followed by Kongpoi boys, Daniel Deborma. Kongpoi boys. Now Sasa girls led by TV Deborma, Sasa girls, Sasa Academy girls. Followed by Sasa boys, Edis Deborma, Sasa boys. EMRS girls, Ziani Chakma, led by Ziani Chakma, EMRS girls. Now EMRS boys, led by Ripon Jyoti Chakma. Mo Luko Raja Sharnogai Oyaran Edisi Amchai Tripura Hastani Barot Hakotami Jot Beremni Lukurogno Kazani Paiplaya Hambarita Chibayafar Tinaro Edisi Habangai Samsajat 77 Lukoraja Pandani Panda Kotor Edisini Samung Charuna Yakra Honorable CM PC Jamatia Honorable EM Education EM Tribal Welfare EM Fisheries EM Youth and Sports Tai others Chini former EM MDC Orachini Edisini CEO Tai Jotto Chini High Official of ADC 71 CRPF name Deputy Commandant Soho Bini Joto personnel officers all of Hanai press media participants Moham Chani Joto Tako Kaham Boko Kaham Chini Mo Pandana Lai Tonai Pai Flaya Khajani
선배자의 지바이가 허래 아니 Koktwma ang barasake na sanay kakolo bukuro mo 26 January Republic Day kanya khaiba luko raja sal tamani bagai gobanga borong ni question we got the freedom on 15 August 15 August जों स्वाधीनता मानबानि परे तामानि बागै 1947 नि 15 August इंडिया इंडिपेंडेंट नंगमानि परे जों तामानि बागै 1950 mo 26 January mo Republic Day ma khaja or something important history like ma tongo जों सामेनो भारत स्वाधीनता मानमानि उलो गोबांमा बिसि रमै 1935 1935 सालनि इंग्लिश रक जे संविधान सही खालामनानै अबनतैनो भारतबर्ष भारतनि प्रशासन माचालखा बयबो इंडियानि आलादा सेपारेट कन्स्टिट्यूशन अबलो खाइनानि बागै भारत सरकार मा चाइतखा बिनि बैक हिस्ट्री 1930 1930 सालाव लाहौरनि कांग्रेसनि अधिवेशनाव प्रथम भारत संविधान आमथिंनाय होनाय स्वराज भारतनो स्वराज थिखानानि बागै जे लाहौर अधिवेशनाव जे सिद्धांत खाइजामानि अबनि परे जोंनो भारत सरकार संविधान सामनानि बागै तिप्रसा हामक्राय मंत्री विकास देबरमानि माजाक मुंबाय तांगशालो खवाय बिरखं खलाव फिल्सनि चिसनि लुकुराइदार साल पालायजाखा जानुवारि तालनि 22 सालमारि तांगशालो लुकुराइदार साल पालायजाखा फुंनि दामचुकु तामितंमा जरा खवाय बिरखं खलाव फिल्सनि चिसनि लुकुराइदार साल पालायजाखा खातुम खाजानि बिसिंतै तंथकमुनि बिसिंतै पालायमाव मानजागैखा खवाय हांकरफा तिप्रसा हामक्राय मंत्री विकास देबरमा खबै गुबुननि जुदा जुदा रोंनकनि रों सोंनाय जोग्रब रोजाबमुं मुसामुंनि बिसिंतै फिल्सनि चिसनि लुकुराइदार साल पालायजाखा तांगशालो Platoon Commander Director Lieutenant Koktwma Rudrapal मुख्य अतिथि तथा माननीय मंत्री श्री विकास देबबर्मा महोदयকে অনুরোধ করব মূল্যবান আলোচনা আমাদের মধ্যে রাখার জন্য। সবাইকে নমস্কার যতনা পূর্ণতা ভারতের
৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আমি সমগ্র ত্রিপুরাবাসী তথা বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের সমস্ত সম্মানিত জনজাতি নেতা, অংশগ্রহণকারী জনজাতি লোকমিত্র, মঞ্চে উপস্থিত সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সমস্ত নাগরিকরা আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। রাজ্য সরকার জনজাতিদের জনপ্রিয় সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষভাবে ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে এবং রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী মনীষ সাহাজির দিক নির্দেশনায় রাজ্য সরকার জনজাতিদের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিকে সার্বিক গুরুত্ব সহকারে বাস্তবায়িত করে চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রকল্পে হাতে নেওয়ার পাশাপাশি জনজাতি উন্নয়নের বিভিন্ন চালু প্রকল্পগুলোকে পর্যালোচনা করে সময় ও পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে আরো বাস্তবমুখী করে তোলা হয়েছে। জনজাতি জনগোষ্ঠীর অর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নিয়ন্ত্রণ সংস্থায় ফলস্বরূপ ত্রিপুরা রাজ্যের সমৃদ্ধ 3টি জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেছে। পিএম এবং ঘাটি আলাদা জনজাতিদের অভিযান দাসগোয়া বাস্তবায়নে আমরা সারা মাধ্যমিক রাজ্য হিসেবে 2টি পুরস্কার দিয়েছি। এছাড়াও আমাদের উত্তর ত্রিপুরা জেলা পিএম বাস্তবায়নের চেষ্টা করতে সারা মাধ্যমিক জেলা হিসেবে সম্মানিত হয়েছে। রাজ্য সরকার জনজাতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য বহুমাত্রিক কর্মসূচি নিয়েছেন। আমাদের লক্ষ্য শিক্ষা, জীবিকা, পরিকাঠামো এবং সাংস্কৃতিক সব ক্ষেত্রে উন্নয়নকে নিশ্চিত করা। ত্রিপুরা রাজ্য সরকার সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জনজাতির জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। আবাসিক ভাতা, প্রাক মেট্রিক ও পোস্ট মেট্রিক বৃত্তি, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, মেধা পুরস্কার, উচ্চশিক্ষার জন্য এককালীন আর্থিক সহায়তা এবং মূল বিষয়সমূহে কোচিংয়ের মতো প্রকল্প হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার মান উন্নয়নের ছাত্রাবাস বৃদ্ধি, প্রাক মাধ্যমিক বৃদ্ধির পরিমাণ যথেষ্ট বাড়ানো হয়েছে। একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল নির্মাণের মাধ্যমে আধুনিক ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। জনজাতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 170 জন শিক্ষকের নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। সরকারি পরিচালিত জনজাতি বলং মন্ত্রী অনিমেষ দেবরমানি মানজাক মুবাই তাংশাল ফিল্সনি চিসনি লুকুরাইদাশাল পালাইজাখা বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্কুল প্লেগ্রাউন্ড ত্রিপুরা হাসদিনি গরং গরং থাই রগ হাকতনি বানা তিসাউই ফিল্সনি চিসনি লুকুচং রাইদা শাল পালাইজাক মাহিকে বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্কুল প্লেগ্রাউন্ড জানুয়ারি 22 সালমারি তাংশাল কতরমা পান্দা খ্লাইমংনি বিশিংতি ফিল্সনি চিসনি লুকুচং রাইদা শাল পালাইজাখা হাকতনি বানা তিসাজাখা হাকতনি বানা তিসনায়াগৈ মানজাকিখা বলং তাংবেদনি মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা তঙ্গ লগিয় জুদা জুদা আদংর অশাল বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্কুল প্লেগ্রাউন্ড মালখুঙ্গ কাউই বেড়াইখা বলং তাংবেদনি মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা ইয়াগুল হাকতনি বানা তিসাউই ফিল্সনি চিসনি লুকুচং রাইদার শাল পালাইজাখা বিশি বুরুম বুরুম পালাইজাক মাহিকে বরম রিমানি বেশিন্তি টাকলাইব ফিল্সনি চিসনি লুকুচং রাইদা শাল পালাইজাখা বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্কুল প্লেগ্রাউন্ড তাইও শাল লুকুচং রাইদা শাল পালাইজাকমানি পান্ডব মানজাগৈ ককনারখা বলং তাংবেদিনী মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা আমরা আজকে প্রজাতন্ত্র দিবসকে পালন করি। এই প্রজাতন্ত্র দিবস আমাদের দেশের অখণ্ডতা, আমাদের যে ইন্টিগ্রিটি, ইউনিটি, তার একটা বিশেষ পরিচয়। আমাদের ইতিহাসকে আমাদের মনে করিয়ে দেয় আমাদের জাতীয় সঙ্গীত এবং প্রজাতন্ত্র দিবস। দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমাদের অনেক যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী তারা শহীদ হয়েছেন, সংগ্রাম করেছেন। সেই সমস্ত মহান পুরুষদের আজকের এই মহতী দিনে আমি শ্রদ্ধার সাথে তাদের প্রণাম জানাচ্ছি। আমাদের স্মরণ করতে হবে
ওই মহানায়কদের যাদের কারণে আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। রিপাবলিক ডে কথার অর্থ হচ্ছে 1950 সালে আমাদের দেশ আজকে এই দিনটিতে সংবিধান থেকে দেশ পরিচালনার জন্য স্বীকৃতি দিয়েছি এবং এই সংবিধানের মাধ্যমে আমাদের জীবন যাপন, আমাদের মৌলিক অধিকার, দেশের মধ্যে সকল মানুষের সমান অধিকার থাকবে, সমান সুযোগ থাকবে, প্রতিটি শ্রেণীর মানুষকে মর্যাদা দিয়ে অগ্রগতির দিকে আমরা নিয়ে যাব, এটাই ছিল আমাদের সংকল্প। এবং সেখান থেকে আজকে দেশ চলতে চলতে ৭৭ বছর পর এই দেশের অনেক অগ্রগতি হয়েছে। তারপর আমাদের এই দেশের জন্য আরো কিছু করতে হবে। আত্মনির্ভর ভারতের কথা হচ্ছে, দেশকে আত্মনির্ভর করতে হবে, নিজের থেকেই চলতে হবে। আত্মনির্ভর ভারতের সাথে ত্রিপুরায় আমাদেরও আত্মনির্ভর ত্রিপুরার কথা ভাবতে হবে। একটাই জিনিস আজকের এই প্রজাতন্ত্র দিবসে আমি বলবো, বিশেষভাবে আমাদের মহিলা শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। মহিলাদের যদি আমরা সশক্তিকরণ করতে পারি, if we can empower the women, একটা পরিবারের তার শক্তিশালী একটা পরিকাঠামো গঠন হবে। যখন একটা পরিবার শক্তিশালী হবে, সমাজ শক্তিশালী হবে। যখন সমাজ শক্তিশালী तांगशला आचमसा खयारपुर आउटपोस्ट बेराको हरनांगमानि कोक्तमा हरनांगमानि बाय खामै थापला जावै थांका यागुलो सकबायका हरबुथनाय ब्रिन्देरनि मालखं खुंनै आचम शहर नांगै खामै थापला जावै थांका खयारपुर आउटपोस्ट बेरा जानुवारि 22 सालमारि तिनि तांगशालो खयारपुर आउटपोस्ट बेराको हरनांगमानि बाय खामै थापला जावै थांका हाजनि करं करं थाइरगो लुकुरायदा साल पालायजागै दंगो तिनि लुकुरायदा साल पालायमुंनि बिसिं खयारपुर आउटपोस्टनि बेरा खामै थापला जावै थांमानि कोक्तमा यागुलो कोक्तमा हरजाखा हरबुथनाय ब्रिन्दियारकनि मालखं खुंनि फाइसक बायखा पाटिमा थायो हरबुथनाय ब्रिन्दियारक हरबुथारि तंमा जराबो लुकुरक बहायनो चुबालायखा तै तंगु লগিও পুলিশ কিভাবে আগুনটা কি দেখলা তা বলতে পারছি না, কিন্তু আগুনটা আমরা বাইরে দেখেছি। আগুনটা তো 15-20 মিনিট হবে। ক্ষয়ক্ষতি কি হ্যাঁ কি হলো? ক্ষয়ক্ষতি তো ওখানে ভিতরে গেলে বোঝা যাবে কি ক্ষয়ক্ষতি হলো। আচ্ছা, এটা কিসের ঘর? এটা থানার ব্যারেক। দাদা এখানে খেলার চলছে, উদ্বোধন চলছে, ওইখানে ছিলাম, হঠাৎ দেখি এখানে আগুন, ওইখান থেকে ধরে আমরা চলে সবাই এসেছি। তা বলতে পারছি না। একটা থানার ব্যারেক ছিল। কি পুরা গেল ভিতরে? মানে কি পুরা ক্ষয়ক্ষতি তারা ঘুমায় বেডশিট বা ওইসব ব্যারেকের যা যা থাকে, ব্যাট ট্যাট ওইসব হতে পারে, রান্নার জিনিস থাকে। কেউ কি আহত হয়েছে? না। কয়টা ইঞ্জিন আছে এখন? দুটো। এখন আগুন কিরকম? আগুন এখন মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। তারা মনে হয় ওই খেয়াল করছে না, তো একটু পুড়িয়া গেছে আর কি, ঠান্ডাটা পুড়ে যাওয়ানে ওই থেকেই মানে আগুনটা লাগছে। এরপরে ধরেন আস্তে আস্তে উঠতেছে, খেয়াল করছে না, নিবাইতে আগুনটা একটু ধরে গেছে। ঠিকই বলে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, মানে ক্ষয়ক্ষতি বলতে সব কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এমনিতে মানে যা যা আছে তারা কিছু বাইর করতে পারছে না, ওই জিনিসগুলো সবগুলো জিনিসই মানে নষ্ট হয়েছে। কিসের ঘর ছিল এটা? এটা ছিল আমাদের থাকি আর কি, তারা থাকতো আর কি এখানে, ও যারা পুলিশ টুলিশ থাকতো তারা এখানে থাকতো সবাই। সঙ্গে সঙ্গে কি দমকল ইঞ্জিন বা ফায়ার সার্ভিস? ফায়ার সার্ভিস সঙ্গে সঙ্গে গাইছে। এখানে একটা খেলার অনুষ্ঠানও চলছে, খেলার অনুষ্ঠানটা আরম্ভ মানে খালি আরম্ভ হয়েছে, এরকম সময় মানে এই ঘটনাটা এরকম হয়েছে আর কি। এখন আগুন কি অবস্থা আছে? এখন মোটামুটি নিভে গেছে, ফায়ার ব্রিগেড এসে এখন নিভে গেছে, যদিও মানে প্রচন্ড ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এই ঘটনা কেউ আহত হয়েছে? না আহত হয়েছে না, এমনিতে তো আহত হয়েছে না। সব কিছু তো বাইরেও মতো কোনো সুবিধা নাই, তো কেউ তো যাইতেছে না তো ঘরের ভিতরে। সঠিক সময় যদি আগুন নিয়ন্ত্রণ না হয় তো
কিরকম অবস্থা? সঠিক না আইলে অনেক কিছু ধরে গেল, ফ্যাশনের বাইক ওরা আছে, ফ্যাশনের বাইক ওরা বলে ফায়ার ব্রিগেড যদি না আইতো তাহলে তো ফ্যাশনের বাইক ধর লইলা, হ্যাঁ একটু মানে ক্ষয়ক্ষতি লইলে যদি ফায়ার ব্রিগেডের সময়তে না আইতো আর কি, সময়তে অনেক রক্ষা হয়েছে আর কি জিনিসটা, মানে এতে মানে খুব ভালো হয়েছে ফায়ার ব্রিগেড আইছে, মানে ফ্যাশনের বাড়ি করতে পারে। Tinin bagai Kokborok Koktwma musukno only Koktwma saimana bagai cuakari naitung di Swrangchati hamba. Happy Republic Day chini loko raida sal Bharat hakotoni o loko raida salo chini ha ni je chamutang thanai rona beleke khaka ham jengboroni inspiration nawi chini tiprasa chini tiprani joto loko rok jengteibu thancha ketongwi chini hano jeng krak khainani bagoi chini dophano kutu karnani bagoi chini jatiyo bungtongni nangnai haine hai Happy Republic Day. Rignai naithok rignai rignai hamjang rongni bagai naithok te quality kaham rignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja rignai chamuthu risha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni paleni rignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lirita tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanborok phalnokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phalnoknino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lirita tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Yongs Corner Club West Tripura mobile number 9862821223 tekisa kokdu number 87878315552 oblique 825891971 oblique 8119938 স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় কি বলে বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরায় শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ লংতরাই সরষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লংতরাই বেশ আহা লংতরাই বেশ তুমি আছো রান্না ঘরে
তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই থাকে শুধু লং তরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই চাই শুধু লং তরাই লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লং তরাই। সবাইকে নমস্কার। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আমি সকল রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের সংবিধান আমাদের গর্ব। বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে আমরা আমাদের মহান সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সংবিধানের প্রতি দায়িত্বনিষ্ঠ থেকে সকল নাগরিকদেরই উচিত উন্নত দেশ ও জাতি গঠনে নিজেদেরকে নিয়োজিত করা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি নিউ ইন্ডিয়া গড়ে তোলার যে আহ্বান জানিয়েছেন সেই আহ্বানকে পাথেয় করে আমরা নিউ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে চাই। আসুন মহান প্রজাতন্ত্র দিবসে আমরা সেই লক্ষ্যকে সফল করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হই। জাতির এই পবিত্র দিনে আমি আমাদের দেশের দেশপ্রেমিক বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সুখ সমৃদ্ধি কামনা করছি। যতন খুলুঙ্কা। নমস্কার। জয় হিন্দ। হাস্তেনি যত লোকরক ন উইলাও খুলুমাইয়া ফারো সিনি তিতে এডিসি ন প্রায় 4.5 বছর ওই লোকরক महाराजानि दैदुल मंबाय जे जों तिते एडिसि चालाव दंमोन न लगे रय दंबाय माने बागै जतन खा काहाम दै खुलुमाया फारो लेखे हामबाय जों लास्ट फरेन हाफ इयार जों जोंनि तिते एडिसि जोंनि लिमिटेड फाननि बिथिङाव फानो जों लोकरावनि बागै जे सामो गाहाम तांनानै नै जातियाव माने बिथिङाव लोकराव नगनाय जा अमहाय जों सामों ताङै मामोन न निरंनो सायखनारवानो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जोंनि जुबग्रनि इनकाम जेनेरेट खायनायनि बागै जों बरनो 600 ई ऑटो जों बरनो डिस्ट्रीब्यूशन खायका जे तिप्रासा बेकार दंनाय जदि ऑटो सालावै इनकाम खायनाय होनै वान समनाय दङ बरनो जों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खायरवै ग्रामीण बैंक बाय टाई अप खायै ई ऑटो जों डिस्ट्रीब्यूशन रवै रखा बसकाङाव बसिनि तिप्राहाम स्कीम बाहाय चालु खायजोंनाय तिप्राहाम स्कीम नि बिथिंखैनो बरनो ल रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय जेता फातारो नंना हांके 14% 12% अमाहायके रेट ऑफ इंटरेस्ट मारो फेबासिनि अर तिते एडिसियो जों ग्रांटर बनांया ल रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय जों बरनो रखा ओनली 6% बाहायकेनो बैकेन सब्सिडी बो जों बरनो 75,000 हजार बरनि बां इंश्योरेंस बो फैसिलिटी दं जेता जे ऑटो बेनिफिशियरी थैयै थांखा हंके बनि फैमिली व जाति ओ रिकवरी खायनानि बागै प्रॉब्लम इयानाते बनो वासोयनो जों बरनो इंश्योरेंस बो क्रेडिट इंश्योरेंस खायरजा जे बेनिफिशियरी थैयै थांखा हंके कोनो कारणे एक्सीडेंट होय थै थांखा हंके बो ऑटोमेटिकली रिकवर होय थानाय अमाहायके जों खायका ने बनि साराबो जों खतों जोंनि ट्रेडिशनल ड्रेसेस न जों प्रमोट खायनायनि बागै जों जतन सायमानो जोंनि तिप्राजो एक समय आगरतलाव थाङै रिगनाय कावै गुरिखा हंके सागसानो ब्लै लाचि जागो हेवा महाराज फाइमानि यागुलो जों जोंनि तिप्रासानि ट्रेडिशनल ड्रेस न जों जेबाबे प्रमोट खायनायनि बागै जातियाव खा अमताबो सुदु जोंनि तिप्रासानि बिथिङाव सिमिया दुनि कोबनि दफानि ब्रेडावबो जोंनि रिगनाय न रिसा न कानै मोसांजागै मातंजागबाय था अम महाराज नि वान समयबानो पसिबल नङो हंके जों जत एडिसिबिलेशन इक्वल पर्सन खायो जोंनि रिगनाय स्नानानि बागै खतों बाखा उलावबो कन्टिन्यू दंनाय बाहायकेनो जोंनि हेल्थ सेक्टराव जोंनि लिमिटेड फान्ड जतन सायमोनो हेबा जों हॉस्पिटल जों ताबक तांग दङो ताबकनि मडार्नाइज हॉस्पिटल अलमोस्ट बायनानि फाइजिं थांग दङो 150 बेडेड हॉस्पिटल कमप्लीटिं थानाय
साखाम चिनि बागै बिलाइखे चिनि तिप्रा हाय हास्तेव व्यवस्था गाहाम खायनि नांगौ बनो साख थारैनो बनो नाहरैनो साखामनो जों नजर रखा हाके हस्पिटाल जों कायसा गाहाम सोनानानि चिनि इमां बुबाग्रानि इमां म फुलफिल नाय दङ बाहायखेनो जों मोबाइल मेडिकेल यूनिट जेता कामी आम साइनि लुकुराव हेल्थ केयर नि बेपाराव मुं सा साइमेया बरनो जों हेल्थ केयर फेसिलिटी ते अवेयरनेस रनानि बागै मोबाइल मेडिकेल यूनिट जों 6टा चालक खायो हास्तेनि थुं आम साइयो बरनो मेडिकल टेस्ट चेकअप खायरवे ऑलमोस्ट माने 6000 नि अबाव लुकुरावनो जों मेडिकल फ्री चेकअप खायखा बाहायखेनो ऑपरेशन बेहायनो लास्ट 2 year of फ्री ऑपरेशन जों अरनियो चिनि खेरंबा हॉस्पिटल खायरवे कम से कम 2000 नि अबाव जों ऑपरेशन पायरखा निनि गल ब्लाडर स्टोन हंदी निनि तामसने ट्यूमर हंदी बाहायरो ब्लाइक किरमा संसा रोगिरो ऑपरेशन खायजागै सक्सेस ओङै थांबायखा बाहायखेनो जों तामसने चिकन माने जोंनि बिख्रा फेमिली दंनाय बाहेरावनो मासिं जरावो रिकुटुं ब्लैंकेट जों बरनो ब्लैंकेट बो जों डिस्ट्रीब्यूशन खायखा जे अमा हायखेनो जोंनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अमा हायखे जतनो जानजा डिपार्टमेंट नि जों या प्रेसेवै खायमानि हायखे एजुकेशन डिपार्टमेंट अबो जों बीएड ट्रेनिंग रनानि बागै बसबनो जों 25 जना जों बीएड ट्रेनिंग नि स्पॉन्सरशिप बो रवै दं बरनो ताबस्काङावबो रजावैनो थांनाय अमाहायखे स्कीम सोनाजाक जाते चिनि तिप्रासा जे तामसने बीएड परेनानि स्कोप माया डोनेशन रय माया रांकलया अमाहाय दंनाय र बरनि जे माने लो इनकम ग्रुप रनो जों सिलेक्शन खायबे बरनो चिनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि होयते एक फाइ हायते अनेनो जागाव जों स्पॉन्सर रवै बरनो परे रय दंमनि बबसिनि र अमया प्रिसेजा ठीक बाहायखेनो हमपो स्कूल जों जतनो साइमाने आसक आइगिनि चालक हमपो स्कूल आसक डिमांड करे थ्याबा जों तिप्रामथा महाराज नेतृत्वे फाइमानि यागलक हमपो स्कूल ब्लाइ डिमांड बारै थांखा हॉस्टेल नि इंटेक कैपेसिटी अनेक गोबां बारै रय मा थांखा आइगि जेता गर्ल्स 200 बॉयज 200 के तंगमनि जों फाइमानि या गोलोनो बरनो इंटेक कैपेसिटी बारै हॉस्टेलबो जों 750 जना इंटेक कैपेसिटी बारै रवै बरनो फेसिलिटी रवै तंखा के जोंनि बिख्राराव ठीक आसे पाहाड़नि बरराव जत लेखा फरायनायनि बागै आसो सेबमायाफोनो जों हमपैहाय हॉस्टेल जों क्रिएट खायो सुजुग रनानि जातियखा ठीक बाहायखे जोंनि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नि होयते जों जोंनि नीति आयोगनि फान्ड जों फाइफ्राव बेसेबां या 10 करोड़ तंगमानि बबाय जों बनबो सबजोनाल 10टा सबजोनाल ऑफिस जों कंस्ट्रक्शन खायखा ऑलमोस्ट 10टा कंस्ट्रक्शन खायमानि वो 7टा ऑलमोस्ट जों इनॉग्रेशन खायपेखा बाद बाकी तावावबो इनॉग्रेशन खायमानि रेडी दं कयेक दिनो जों बनो इनॉग्रेशन खायने स्पोर्ट नि जागाव जों लास्ट 2 year जों TTADC सुपर लीग खायखा सुपर लीग खायचिनि ट्राइरनो स्पेशली यंग जनरेशन जरा फुटबल बाय थांनायरनो बरनो प्रमोट खायनि बागै जे जों जातियक माने अम सक्सेस होनखा त्रिपुरा हास्तेव अम हायखे पहिला जोंनि TTADC नो इवेंट कटर खाय जों TTADC सुपर लीग खायलायमाखा बनिया गलो जों TTADC नि ICA डिपार्टमेंट बाय जों त्रिपुरा आइडल खायलायबै जरा रचानाय मोसानाय बरनो प्रमोट खायनि बागै त्रिपुरा आइडल जों संसालायखा त्रिपुरा आइडल नि बिसिङो जोंनि रचानाय रं हासुगो तंनाय कनामाव तंनाय पर्यन्त जरा सिजाया जे जोंनि चराय टेलेंट तंनाय रनो बरनो नायतो तबनाय हनै छाकथारै जों त्रिपुरा आइडल खायमनि बरनो जों लास्ट 2 year नखा बरक जे फर्स्ट सेकेंड थर्ड माइ थानाय र ताबो बरनि कैरियर सनावनि अपॉर्चुनिटी मानै दङ जागा जागाव प्रोग्राम के बरक इनवाइट खायजागै रचावै
पाब्लिक नि बसगाङाव खोनारावै बर'नि केरियार न सोनानानै बावै केरियार आगौै दङ अमो जों नखा नगे जों बाहायखेनो कालचार दिप्रासानि रिच कालचार न जों प्रमोट खायनायनि बागै लंडन हाई हास्टेआव ग्लोबल स्टेजआव जों रिप्रेजेंट खायरै माखा जेता महाराजानि साकथारमो महाराजानि चाटियावमो बनि वानसमो जे हास्टेनि लुकुराव वानसoi माया जे सालसा लंडन हाई जागाव चिनि दिप्रासाराव परफॉर्मेंस खायबै चिनि कालचार न फनोई मानाय हने जों जतन साइमाने चिनि दिप्रासानि रोल खायजाक करिनि बागै टैक्सेशन अंथों निनि जेकोनो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन खायने अंथों अनेक प्रॉब्लम चिनि तिते एडिसी जों फाइमानि सकां नोगजाबै दङ जेता जों बनो बिल ऑफ द सनाखा चिनि लैंड यूज बिल जों सनावै पास खायखा निनि टैक्सेशन नि बिल जों सनावै पास खाय रहका चिनि तैबो एडिसी विलेज कमिटी नि जों अमेंडमेंट पास खाय रहका जेता एडिसी विलेज इलेक्शन उन खायके बोर्ड अंग चिनि एडिसी आम सायो किंतु काउंटिंग हॉल अंग निनि एडिसी बाइरे नॉन एडिसी एरिया वो गे अनेक समय चिनि दिप्रासानि डोमिनेट एरिया अंग याहके आरो जागाव डिस्प्यूट अंग निनि कॉक बांलायो हानि बागै जों तिते एडिसी 1 सखा जेहेतु एडिसी विलेज कमिटी माने चिनि दिप्रासानि बागै सिंके दिप्रासानि बिसिंगनो आमसाय बिसिंगनो लेखावानि बंथ हाय हने जों दिप्रासा आमसायो बोर्ड लेखानानि काउंटिंग हॉल खायनेनि बाहायराव मा खायने हने बाहाय बिल लगबो जों सनावै पास खायखा थे बाहायखेनो चिनि आईसी डिपार्टमेंट टे टूरिज्म डिपार्टमेंट नि जों मिलिवै चिनि कल्चर चिनि हिस्टोरिकल मोनुमेंट ऑफ जों गोबां आइडेंटिटी लाइफ प्रोटेक्शन खायनि नांगौ वानसौनो जों जागा जागाव चिनि महाराजा बी विक्रम निनि तामसने एसडी बर्मन बाहाय स्टेज यूरोप जों सनावै चिनि खमलं पार्क बो ताबक सनाजा दङ और लामा रावबो चिनि खमलं लामावबो दङ निनि महारानी कांचन प्रभा देवी निनि तामसने बी चंद्र मनुव महाराजा बी चंद्र मानिक अमहायरक जों स्टेज तावै चिनि हिस्ट्री न जों रिवाइव खायनायनि बागै चेष्टा खाय दङ चिनि टूरिज्म जों ब्लैक चिनि हास्टेआव डेभलप खायनि नांगौ रिसेंटली जों वाटर फाउंटेन जों इनॉग्रेट खायका महाराजनि याक्रै नॉर्थ ईस्ट नि जतनि छै माने नायथोपक दै कुसुपक चिनि वाटर फाउंटेन महाराजानि साकथार मुंबईनो जों एनएचओ रिसेंटली ताबक जों तिते एडिसी नि भवन जों शिलंग खायनि हने लॉन्ग टाइम चिनि प्रोजेक्ट पेंडिंग तो माने रिसेंटली ताबक सेंक्शन खा आशा खायबो जों शिलंग जागाराव क्लियरेंस जों थांखांके फंड सेंक्शन पाइजाब ऑलमोस्ट 5 करोड़ नि जों तिते एडिसी भवनावबो सामो तांमानाय जों 5 करोड़ निसिमे बनो प्रोजेक्ट प्रपोजल हममानि अमाहायके जों चिनि दिप्रासानो जाते फातार हास्टेआवबो फरेनानि मेडिकल ट्रीटमेंट नि बागै थाङै सुबिदा मानाय जात अमाहाया प्रिसेवै दं बायकेनो चिनि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट बाय जों टाटा स्ट्राइक बाय टाटा ग्रुप नि होटल मैनेजमेंट जों सनावै दङ ताबो और जागा चिनि खमलो तामसनाय नारवाय दं थाय जेता दंमनि आरो जागा होटल मैनेजमेंट नि ट्रेनिंग सेंटर खलगनानि बागै ताबक सामो स्टार्टिंग दङ